all free. Dan saya mau mengundang saudara untuk datang di kelas tanggal 20 Mei tadi. And then this past week, I was talking, I met a friend of mine from California. Dan dalam beberapa minggu ini saya sedang berbincang-bincang dengan teman saya di California. He's a professor and a theologian. Dia adalah seorang profesor dan juga teologi. And he said that he's willing to do a 3-week course on New Testament theology. Dan dia berkata dia bersedia untuk melakukan kelas selama 3 minggu tentang teologi perjanjian baru. That's what he specializes in New Testament theology. Dia spesialisasinya di teologi perjanjian baru. And for those that want to do a deep dive into the New Testament, he's going to start that on the last Saturday. I think it's the 25th. The 25th for 3 weeks for 2 hours from 10 to 12 for 3 weeks in a row. I really want to encourage you to come. Jadi dia akan mulai selama 3 minggu berturut-turut, mungkin sekitar tanggal 25. Saya mengundang saudara juga untuk datang dan belajar lebih dalam lagi tentang perjanjian baru. Now this morning, I want us to, this morning is kind of like I want us to try to be honest with things. Jadi pagi ini saya mau mengajak saudara-saudara untuk bisa menjadi jujur. You know, I want us to start to really look at kind of our relationship with God. We're going to study again Lazarus chapter 11. Jadi pagi ini kita akan melihat lagi kisah Lazarus di Yohanes pasal 11. Now, I don't know about you, but for me, you know, relationship with Jesus, it can be difficult. Can I get an amen, honestly? Saya nggak tahu tentang Anda, tetapi buat saya hubungan dengan Tuhan Yesus tuh kadang-kadang sulit. You know, I mean, come on, he's my savior. I owe him my life. Dia adalah penyelamat saya, jadi hidup saya itu miliknya dia. He's my friend. You know, he walks with me and talks with me, and I can be his friend. Dan dia juga teman saya bisa berbicara dengan dia, saya bisa curhat dengan dia. He's my creator, and so he designed me. Dia adalah pencipta saya, jadi dia yang mendesain hidup saya. He says he's my husband, and so like we're partners for life. Dan dia juga adalah pengantin saya, jadi kita adalah pasangan hidup. He's my Lord and Master, meaning he's my boss. He's the one that's supposed to tell me what to do. Dan dia juga adalah Tuhan dan Tuan saya, jadi artinya dia adalah bos saya yang mengatakan apa yang harus saya lakukan dengan hidup saya. And he's the king of the universe, which means he has dominion over everything. Dan dia juga adalah raja segala bangsa dan segala dunia ini ya. Jadi dia punya kekuasaan atas segala sesuatunya. Come on, let's be honest. In my relationship with God, he's always right. Jadi dalam hubungan saya dengan Tuhan, Tuhan selalu benar. I mean, he's always right. I have not won an argument with him yet. Saya nggak pernah menang argumen dengan Tuhan. How many have had an argument with God? Anybody ever have an argument with God? Berargumen dengan Tuhan, angkat tangannya. No one argues. Come on, you don't argue with God. Masa saudara nggak pernah berargumen dengan Tuhan, yang benar aja. I mean, he's always right. I mean, I've had times where I've argued with God for months on certain things. Walaupun Tuhan selalu benar, tapi saya punya waktu juga ya, ada kalanya selama berbulan-bulan saya berargumen dengan dia. And it's not like he yells back. He doesn't have to yell back. He's right. Tuhan nggak perlu berteriak-teriak sama saya karena Tuhan selalu benar. And then I have this thing with him. I'm like, why do you want to like partner with me? Like, why do you want to do things with me? You can do it so much better. Dan saya selalu berpikir, Tuhan kenapa Tuhan mau mengajak saya menjadi pasangan hidup kamu Tuhan? Engkau selalu bisa melakukannya sendiri. You know, I mean, like you want me to do this kind of stuff when I know like with a snap of the finger, you can do it so much better than me. Tuhan, kau mau saya melakukan hal ini, padahal dengan menjentikan jari aja, kau bisa melakukannya jauh lebih baik daripada saya. But I must be honest that when I asked him that question like this week, you know what he said back to me? Dan saya harus jujur sama saudara ya, waktu saya bertanya hal ini pada Tuhan, saudara tahu apa yang Tuhan jawab? He said it brings him pleasure to work with me. Tuhan bilang, itu akan mendatangkan kesenangan bagi dia jika dia bisa bekerja bersama dengan Like kita. he gets joy with partnering with me. I don't get that. Tuhan mendapatkan sukacita saat dia bisa berjalan bersama kita. He gets joy with partnering with you. I mean, this relationship is crazy. Dan ini adalah sebuah hubungan kita dengan Tuhan, karena Tuhan mendapat sukacita hanya dengan bersama-sama dengan kita. And then there's this other problem I have with God.
it's confession day. Maybe I'm confessing today. Dan ini adalah masalah lain yang saya miliki ya dalam hubungan saya dengan Tuhan. Ya mungkin hari ini adalah hari di mana saya itu mengaku dosa saya. Maybe I'm the only one. Maybe this doesn't happen to you. Mungkin ini terjadi hanya pada saya, mungkin nggak terjadi pada saudara. But this other problem I have with God is that we know that God is always on time, yeah? Dan masalah lain yang saya miliki dengan Tuhan adalah kita tahu bahwa Tuhan itu selalu tepat waktu. How many believe that God is always on time? Berapa orang yang percaya bahwa Tuhan selalu tepat waktu? Yeah, Tahu we know waktu this. yang tepat? Amin. The problem is that I'm like in time. Like I'm going through time, and for me, my timing and his timing is totally different. Dan masalahnya adalah waktu yang saya harapkan terjadi sama waktunya Tuhan itu selalu berbeda. You know, I'm looking at my watch going, God, you need to come now. Saya lihat jam saya dan saya bilang, Tuhan kamu harus datang sekarang. And then we read that scripture verse, a day to the Lord is like 1,000 years. Dan kita baca ayat Alkitab ya, bahwa satu hari buat Tuhan itu serasa 1000 hari. And I'm like, 1,000 years, God, I don't have 1,000 years. I need today. Tuhan saya nggak punya waktu 1000 hari ya Tuhan, saya butuh itu sekarang. How many here have like said, God, I need you today, and yet he's patient and relaxed, and he doesn't seem like today is the day. Berapa orang yang sedang merasa, aduh Tuhan aku butuh itu sekarang, tapi Tuhan itu seolah-olah ya santai aja, belum waktunya. Am I the only one? Apakah itu hanya saya? Am I the only one that argues with God? Apa itu hanya saya yang berargumen dengan Tuhan? Am I the only one that thinks that God is sometimes he's actually not on time? Apakah hanya saya yang berpikir bahwa kadang-kadang kenapa ya Tuhan ini kok nggak pernah tepat waktunya? Has anybody ever felt like God missed the opportunity that he had? Apakah ada yang pernah berpikir bahwa, duh Tuhan sayang banget nih kesempatannya, kenapa nggak sekarang? You know, I mean, sometimes I tell God, you missed that one. You missed that one. Saya sendiri pernah bilang sama Tuhan, Tuhan kamu lewat nih kesempatan ini nih. When we look at this story in John chapter 11 about Lazarus, we see this happening in Martha and Mary's life. Saat kita menilik cerita di Yohanes pasal 11 ya, kita lihat ini juga terjadi pada Maria dan Marta. Now, I just want to explain the story to you because it would take too long to read. Jadi saya akan meringkas ceritanya aja karena kalau kita baca secara detail akan terlalu lama. Lazarus is sick, and Mary and Martha are concerned about their brother. Jadi Lazarus itu sakit dan Maria dan Marta tentu saja sangat khawatir. And they tentang can see adiknya. that Lazarus is probably not going to make it. Dan mereka cukup yakin bahwa Lazarus ini nggak akan bisa diselamatkan. So they know the king, they know Jesus, and so they send a message to Jesus. Hey, your dear friend is going to die. Jadi mereka kenal Yesus, Yesus itu raja, juru selamat mereka. Jadi mereka mengirimkan pesan kepada Yesus dan bilang, Yesus temanmu ini yang kamu kasihi akan segera meninggal. I must admit, sometimes I do laugh when people pray. Saya harus jujur ya, kadang-kadang saya ketawa waktu orang itu berdoa. Have you ever listened to someone pray and explain the situation to God? Pernah nggak saudara dengar seseorang itu berdoa dan menjelaskan situasinya sama Tuhan? You know, Lord, you know, my friend is in the hospital, he's sick, he's got a tumor, and, you know, he doesn't have too much longer to live. I mean, they're explaining the situation to God. I think that's funny. Tuhan, aduh teman saya ini di rumah sakit Tuhan, lagi ada tumor Tuhan, bentar lagi dia mungkin akan kau panggil Tuhan. Kalau saya mendengarkan hal itu, saya merasa itu lucu ya. I mean, it is kind of funny. Sometimes I think we're explaining to God, and God's like, that's not the situation. Kadang kita berusaha menjelaskan kepada Tuhan, tapi Tuhan melihat ke kita dan bilang, itu bukan situasinya. So they send a message to Jesus, that Jesus, you know, you need to come, and Jesus says, no, I need to wait. Jadi mereka mengirimkan pesan kepada Yesus, dan Yesus bilang apa? Enggak, saya harus menunggu dulu. So Jesus waits a couple of days before he decides to come. Jadi Tuhan Yesus menunggu beberapa hari sebelum dia memutuskan untuk pergi ke tempat mereka. He even says, I have a purpose for waiting. Dan dia bahkan bilang, ada tujuannya kenapa saya harus menunggu. But God, your purpose is not what I have in my heart. Let's be honest. Tapi jujur aja Tuhan, tujuanmu itu beda banget sama apa yang saya punya di dalam hati saya. Has anybody said that to God? Apa ada yang pernah bilang seperti itu sama Tuhan? Does anybody want to be honest today? Ada yang mau jujur nggak hari ini? Come on, we do this all the time. Kita melakukan hal ini sering banget saudara-saudara. And so then Jesus comes, and of course, Lazarus is dead. Jadi Tuhan Yesus itu datang dan tentu saja Lazarus sudah mati. And he comes on the scene, and he meets Martha and Mary, and everybody's kind of like not happy. They're very sad. Everyone's crying.
Dan Yesus datang dan melihat ada begitu banyak orang-orang itu pada sedih dan mereka tentu saja merasa kecewa juga. And both Martha and Mary basically say the same thing to Jesus. Dan baik Marta maupun Maria mengatakan hal yang sama kepada Yesus. In John 11:21, Martha says to Jesus, Dalam Yohanes 11 ayat 21, maka kata Marta kepada Yesus, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. yeah. And then Mary in verse 32 says the same thing. Yohanes 11 ayat 32, setibanya Maria di tempat Yesus berada dan melihat dia, tersungkurlah ia di depan kakinya dan berkata kepadanya, Tuhan, sekiranya engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Jesus, you blew that one. Tuhan Yesus, kenapa? Kok bisa begini? I know your power. I know your strength. I know what you can do. But you weren't here. Tuhan, aku tahu kuasamu, aku tahu kekuatanmu, tapi kamu nggak di sini. I don't know about you, but when I worship God, I like to be honest with Him. Saat saya menyembah Tuhan, saya ingin jujur sama Tuhan. I like to be honest in worship. Karena dalam penyembahan kepada Tuhan, saya ingin sungguh-sungguh menjadi jujur kepada Tuhan. I shouldn't tell you all my thoughts when I worship, but I'm going to tell you another thought I have. Saya harusnya nggak bicara ini ya, tapi saya mau menceritakan salah satu pikiran yang saya miliki saat saya menyembah. Sometimes we're singing a song and it says, I kneel before you, God. Kadang-kadang kita nyanyi lagu dan ada liriknya yang bilang, Tuhan aku berlutut di depanmu. And I look around and none of us are kneeling. Dan saya melihat ke seluruh ruangan, gak ada satu orang pun yang berlutut. You know, I raised my hands to you, God. Aku angkat tanganku untukmu Tuhan. Everyone's singing, I raise my hands to you, God. Dan semua orang nyanyinya tangannya di kantong. Tuhan aku angkat tanganku I untukmu. want to be honest when I worship. Saya mau jujur saat saya menyembah Tuhan. I mean, today we sang about how, you know, God is good. Hari ini kita tadi mendengar bahwa Tuhan itu sangat We, baik. we sang that, I wrote it down. We sang, wherever I go, you will. Kita tadi menyanyikan kemanapun kau pergi, Kemanapun ku pergi. kemanapun ku pergi. You know, we sang it, you know, and He will go with us. Jadi kita sudah menyanyikan itu dan Tuhan akan beserta And kita. then we sing, you know, we are safe in Him. Dan kita juga menyanyikan kita tuh aman dalam Dia. Come on, let's be honest. Mari kita jujur. There's been times in my life that I have not felt secure and safe, even though I say, you know, you're with me. Kita harus jujur ya saudara-saudara, ada banyak waktu dalam hidup kita di mana kita nggak merasa aman dan juga tenang di dalam Tuhan. You know, Walaupun kita menyanyikan lagunya seperti itu tadi. Come on, He goes wherever I go. Sometimes I don't feel like He's there. Kita menyanyikan lagu, oh kemanapun ku pergi Tuhan. Tapi kadang kita merasa Tuhan nggak bersama dengan kita. Am I just the unspiritual one in the room? Apakah hanya saya yang tidak spiritual di ruangan ini? Haven't you felt that way before? Apakah saudara juga merasakan hal seperti itu? Where were you, God? Di mana engkau Tuhan? And then you're like Martha and Mary. You're disappointed. You're saddened. You're just not where we sing. Apakah saudara akan menjadi seperti Maria dan Marta yang merasa sedih, merasa kecewa dan ya merasa Tuhan itu tidak ada di situ? You know, there's an English song that says, you're never gonna let me down. Jadi dalam bahasa Inggris ada lagu juga ya yang judulnya itu adalah Engkau tidak akan pernah mengecewakanku. You're not gonna sing it? It's a little bit hard to sing in You know, bahasa. and we sing that, and honestly, I struggle with that song. Dan kita menyanyikan lagu itu dan jujur aja waktu saya menyembah Tuhan dengan lagu itu saya cukup berjuang. Sometimes you've let me down. Itu yang pengen saya katakan ya, kadang-kadang Tuhan kau mengecewakanku. Right? Ya Right? kan? And then we have the really holy song. Lalu kita punya lagu yang sangat kudus. It is well with my soul. Yang seperti tenanglah hai jiwaku. It isn't well with my soul, God. I am not in a good place. Let's be honest. Tapi Tuhan, jiwaku ini nggak tenang Tuhan. Ini nggak bener ini situasinya Tuhan. You know, you just went bankrupt. It is well
with my soul. Bayangkan kalau saudara baru aja bangkrut terus menyanyikan lagu Tenanglah Hai Jiwaku. I don't know if you know what that song is about, but the man that wrote that song lost his whole family coming over to America in a boat in a storm. Saya nggak tahu apa saudara tahu latar belakang lagu tadi ya, Tenanglah Hai Jiwaku itu, orang yang menuliskan lagu itu, dia itu kehilangan seluruh keluarganya dan dia pergi ke Amerika dengan sebuah kapal dan ya, dia mengalami badai. And it says that what happened was he got on the boat to go back to England, and he asked the captain to tell him where the spot was where his family died. Jadi dia dalam perjalanannya kembali ke Inggris dan dia bertanya kepada kapten kapal itu di manakah lokasinya, titiknya di laut itu, tempat seluruh keluarganya itu meninggal. And spot, that's where he wrote that song. Dan waktu dia sampai ke titik itu, disitulah dia menuliskan lagu Tenanglah Hai Jiwaku. I can't say that might not be the song that I write. I might be mad at God. I might not be able to say it's well with my soul. Kalau saya jadi dia, mungkin saya nggak bisa menuliskan lagu itu ya, Bapak Ibu. Pasti saya akan marah dengan Tuhan. So how do we handle this? I mean, this is Mary and Martha. They're both, they're disappointed. Jadi bagaimana kita menangani hal ini ya, sama seperti Maria dan Marta, mereka itu pasti sangat kecewa. So I hope I help you a little bit today with this. Jadi hari ini saya harapkan saya bisa membagikan sedikit pencerahan buat Bapak Ibu The sekalian. first thing I think that happens in our lives is that we confuse expectations with faith. Jadi yang pertama adalah kadang-kadang kita itu keliru antara ekspektasi dengan iman. See, they were expecting Jesus to come to heal Lazarus and then he would be fine. Jadi Maria dan Marta mengharapkan Yesus itu datang menyembuhkan Lazarus dan dia akan baik-baik saja. I mean, can't you hear Mary when she's watching the last breath of Lazarus going, Jesus, where are you? Bayangkan Maria, saudara-saudara, saat dia melihat Lazarus itu menghembuskan nafas terakhirnya dan dia bilang, Yesus kamu di mana? She knows that he got the message because the messenger told him. Maria tahu bahwa Yesus itu mendengar pesannya karena pembawa pesan itu bilang hal itu. See, your expectations were different than what happened. Jadi ekspektasi yang kita miliki itu berbeda dengan yang terjadi. Expectations are what happens is expectations are defining what the outcome will be. Jadi saya berpikir bahwa ekspektasi adalah saat kita mendefinisikan hasil yang kita inginkan terjadi. Expectations is the outcome that we desire. Jadi ekspektasi itu adalah hasil yang kita mau supaya terjadi. You know, no one in America plays the lottery with an expectation to lose. Jadi nggak ada orang di Amerika yang beli lotre dengan harapan supaya kalah. You know, and so we define the results. Jadi kita yang mendefinisikan hasilnya. And then we think God will do what we have defined in the situation. Dan kita seringkali berpikir dan berharap supaya Tuhan melakukannya sama seperti yang kita mau. But faith is a little different than that. Tetapi iman itu berbeda. Faith is what we know God will do no matter the situation. Iman adalah kita tahu bahwa Tuhan akan selalu melakukan sesuatu tidak peduli situasinya seperti apa. That's why we can even have faith when our expectations are not fulfilled. Oleh karena itu, walaupun ekspektasi kita itu tidak terpenuhi, kita tetap bisa memiliki iman. See, expectation says, I think this is what will happen. Ekspektasi adalah, oke, kayaknya ini yang akan terjadi. Faith says, I know God will do something in this situation. Kalau iman bilangnya seperti ini, saya tahu Tuhan pasti akan melakukan sesuatu dalam situasi ini. Don't we know that God is always doing something in every situation? Can I get an amen? Bukankah kita tahu bahwa Tuhan pasti akan selalu melakukan sesuatu dalam situasi apapun? Amin. Maybe not what I want, maybe not what I defined, but we know God's doing that. Mungkin bukan seperti yang aku mau atau yang aku definisikan, tapi kita tahu bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu. As soon as I say, I know, I have faith that God will do something in this situation, hope comes up inside me. Dan saat kita bisa bilang, saya tahu, saya percaya bahwa Tuhan akan melakukan sesuatu, maka pengharapan akan muncul. And so faith knows that God's in control with the outcome and it will be good.
Jadi iman itu percaya bahwa Tuhan akan bekerja dalam segala situasi dan hasilnya akan sangat baik. I mean, picture Martha full of faith in this situation. Jadi bayangkan lagi ya, Marta itu memiliki iman dalam situasi ini. She actually says it a little bit. She says it a little bit. Sebenarnya Marta sudah mengatakannya sedikit ya dalam ayat di Yohanes 11. She says, if she says her expectation, if you had been here, you know, he would have lived. Kalau kamu ada di sini Tuhan, pasti Lazarus itu masih hidup. But then her faith comes in. She says, but even now, I know that whatever you say will happen. Tapi bahkan sekarang aku percaya apapun yang kau katakan akan terjadi. See, we have to go beyond our expectation and go into the realm of faith. Jadi kita harus melepaskan ekspektasi kita dan kita masuk ke ranah iman. So, you know, my business didn't go the way I thought it was, but I know, God, that you are working something that will bring about good. Oke, mungkin saat ini bisnisku belum berjalan dengan lancar, tapi aku percaya Tuhan kau akan melakukan sesuatu dan semuanya akan menjadi baik-baik saja. Now, another mistake that we make when it comes to expectations, Dan mungkin kesalahan lain yang kita buat tentang ekspektasi, and even we bring this into our faith walk, dan kadang-kadang ini juga mempengaruhi langkah iman kita, is we have a tendency, watch yourself here, we have a tendency to think a couple of thoughts that I believe are not what God said. Kadang-kadang kita memikirkan beberapa pemikiran yang sebenarnya bukan dari Tuhan atau bukan seperti yang Tuhan mau kita pikirkan. The first one is, because I walk faithfully, God will do this for me. Pemikiran yang salah contohnya yang pertama adalah, oh karena saya sudah berjalan mengikut Tuhan dengan setia, maka Tuhan akan melakukan ini. You know, we think that because I do good works and good deeds and I follow God, there will be a certain outcome that God will always bring this to me because I've been faithful. Pemikiran yang salah ini mengatakan bahwa, oh karena saya sudah melakukan pekerjaan yang baik, saya udah ikut Tuhan dengan setia, pasti Tuhan akan melakukan kebaikan itu juga pada saya karena saya udah setia banget sama Tuhan. You know, because I tithe faithfully, God will pour out, what does it say? He'll pour out blessings upon me, you know, too great for me to handle. Karena saya memberikan persembahan, perpuluhan dengan rajin, dengan setia, maka seperti firman Tuhan ya, Tuhan akan memberikan berkat yang luar biasa. And that is absolutely true. Dan tentu saja firman Tuhan itu benar, ya dan amin. But here's the mistake. Tapi kesalahannya ada di sini. You define blessings as money. Kita mendefinisikan berkat sebagai uang. See, that's the second thing we do with expectations. We define what the blessing will be. Hal kedua yang salah tentang ekspektasi adalah kita mendefinisikan apa itu berkat. And in America, we say, when you do that, Dan di Amerika kita bilang saat kamu melakukan itu, you bend over and you let Satan kick you in the butt. Anda membungkuk dan membiarkan setan itu Iblis. ya, membiarkan iblis itu menendang bagian We, belakang kita. we set ourselves up for disappointment when we define what blessings is. Jadi kita mempersiapkan diri kita untuk kekecewaan saat kita itu mendefinisikan apa itu berkat. Let God define what that blessing is. Biarkan Tuhan yang mendefinisikan apa berkat dari Dia. Maybe the blessing is wisdom. Mungkin berkatnya itu adalah hikmat. Maybe the blessing is healing in a relationship and not money. Mungkin berkatnya bukan uang, tetapi pemulihan dan kesembuhan. Maybe blessing is not depending on money, but depending on God. Maybe that's the blessing. Mungkin berkatnya adalah bukan mengandalkan uang, tapi mengandalkan Tuhan. See, when we define blessings, especially, so often we define blessings as money. Seringkali kita mendefinisikan berkat itu hanya sebatas uang. When we do that, we are walking into a disappointing place almost every single time. Saat kita melakukan hal itu, kita tuh sedang berjalan ke tempat yang akan membawa kita ke kekecewaan. So who walked this earth and followed God the closest? Jadi siapa yang sudah hidup di dunia ini dan mengikut Tuhan dengan sangat setia atau sangat dekat? Everyone knows the answer, Jesus, right? Ya, semua orang juga tahu jawabannya Yesus. So he should have been the most blessed person on earth, yeah? Jadi seharusnya orang yang paling diberkati di dunia ini adalah Yesus. What did he get for his faithfulness? Apa yang didapatkan untuk kesetiaannya dia?
death with nothing. Kematian tanpa membawa apa-apa, memiliki apa-apa. But what was the blessing? Tapi apa berkatnya? Woo. Seeing the wall come down so that people could enter into the kingdom. There's the blessing. Berkatnya adalah keselamatan buat saudara dan saya, supaya kita bisa masuk ke kerajaan sorga. See, the definition of blessing is so different than what sometimes we define it to be. Jadi definisi berkat itu sangatlah berbeda dengan apa yang kita miliki saat kita mendengarkan kata berkat. But I'm not saying you shouldn't have expectations. You should. Saya nggak bilang saudara nggak boleh punya ekspektasi ya. Saudara tetap harus punya ekspektasi. You should expect God to move. Saudara harus berharap bahwa Tuhan itu You pasti should, akan you berjalan. should expect God to have your back and protect you and keep you safe. Bahwa Tuhan akan mendukung kita, akan melindungi kita, akan menjaga kita. You should expect that, that He has your best in mind. Kita harus berharap terus bahwa Tuhan itu mengetahui yang terbaik Of untuk kita. course. Tentu There's saja. nothing wrong with that. Gak But ada yang salah tentang itu. when you don't understand the outcome, put your faith in the King. Tapi saat saudara tidak tahu hasilnya akan seperti apa, taruhlah iman saudara pada Raja kita. Does everybody understand it? Are you catching that? Apakah saudara mengerti hal ini? Can I get an amen? Amin. Amen, everybody understand that? Ya, semua Okay. orang mengerti? Ya. Now, in this passage, we see things that we can learn about, like how to handle things when we feel let down by God. Jadi dalam ayat ini kita juga belajar bagaimana caranya menangani hal-hal saat kita merasa kita dikecewakan oleh I Tuhan. see about 4 things that I can learn in this passage about how to handle things when I'm let down by God. Jadi dalam hal ini, dalam ayat ini saya mempelajari ada 4 hal yang bisa kita terapkan untuk menangani bagaimana saat kita merasa dikecewakan oleh Tuhan. First one, Yang pertama, know that God has heard your prayer specifically. kita ketahui bahwa Tuhan itu sudah mendengarkan doa kita secara spesifik atau khusus. The messenger went to Jesus, gave him the message, told him exactly what was going on, and Jesus heard the actual prayer specifically like what was being prayed. Jadi pembawa pesan dalam cerita Lazarus tadi pergi ke Yesus mengatakan pesannya dan Tuhan Yesus itu sudah mendengarkan pesannya secara khusus sama seperti apa yang diminta oleh Maria dan Marta. Has anybody ever felt like God didn't really hear your prayer? I mean, come on, let's be honest. Ada beberapa orang di sini yang merasa kadang-kadang Tuhan itu nggak mendengarkan doa saudara. God, I'm dying down here, and I'm hurting down here. I need some help, God. Don't you hear me? Tuhan, aku ini terluka di sini Tuhan. Kenapa kamu mau menjawab doaku Tuhan? The first thing is you can know that God hears exactly what you're praying. Yang pertama, saudara harus ketahui dan percaya bahwa Tuhan itu sudah mendengarkan sama persis seperti apa yang saudara doakan. He's just not always doing exactly what you want him to do. Tetapi Tuhan tidak selalu melakukannya sama seperti apa yang kita mau Tuhan lakukan. I just guess I've learned this from having kids and having grandkids. Sepertinya saya belajar hal ini dari membesarkan anak dan juga sekarang merawat cucu ya. When my kid or my grandkid is asking me for something, they think they are the only ones in the world. Saat cucu saya minta saya melakukan sesuatu atau minta sesuatu sama saya, mereka tuh selalu merasa mereka yang paling benar satu-satunya di dunia ini. They don't have all the different things in their mind that a parent might have or a grandparent might have. I just want this. Waktu cucu saya minta sesuatu, mereka nggak peduli apa yang orang tuanya atau nenek kakeknya mikir, mereka cuma bilang, aku cuma mau ini. And that's what was going on here. Dan itu sama seperti yang terjadi di sini. But Jesus he gave the answer. He said, listen, this is so that God will be glorified. It's much bigger than just your prayer. Dan Yesus menjawab, ini terjadi supaya kemuliaan Tuhan itu boleh dinyatakan. Ini lebih dari apa yang kau doakan. But be encouraged to know that God hears exactly what you're praying. Tapi saudara boleh merasa dikuatkan dan percaya bahwa Tuhan itu sudah mendengarkan sama persis seperti apa yang saudara doakan. Number 2, Hal kedua yang bisa kita lakukan. in your disappointment, Di tengah kekecewaan kita, believe. percayalah What's going on? apa yang terjadi. Martha, if you had been here, he would have lived.
Marta bilang, oh Tuhan kalau saja kamu ada di sini, pasti Lazarus masih hidup. What does Jesus say? Apa yang Yesus katakan? I am the resurrection and the life, and he who believes in me shall not die, but even if he dies, he will live. Akulah kebangkitan dan hidup, semua orang yang percaya kepadaku akan hidup. Bahkan ketika ia mati pun dia akan tetap hidup sampai selama-lamanya. And then he says, do you believe this? Dan dia bertanya kepada Marta, apakah kamu percaya hal ini? And so we need to believe in the midst of the situation. We need to believe that he is the resurrection and the life. Jadi di tengah situasi apapun, kita harus percaya bahwa Tuhan adalah kebangkitan dan hidup. Now, Martha does something kind of, something we always do. And honestly, again, I don't like this. Dan Marta juga melakukan sesuatu yang mungkin kita juga lakukan, walaupun saya tidak terlalu suka hal Because, ini. because people have done this to me, and I don't like it. Karena ada orang lain yang pernah melakukan hal ini kepada saya dan saya nggak merasa senang. I had a big disappointment, and it seems like God has not come through, and I'm in this place where I'm struggling, you know. Saya pernah mengalami kekecewaan yang besar, sepertinya Tuhan itu nggak ada bersama saya dan saya sangat benar-benar bergumul. And they say to me, don't worry, God has a greater plan. Dan orang-orang ini bilang, jangan khawatir, rencana Tuhan itu jauh lebih besar. I just want to say, shut up! Saya cuma bilang, diam. You know, because it's like, yeah, I know that, but that's not helping me right now. Iya, saya tahu rencana Tuhan itu lebih besar, tapi bukan itu yang saya butuhkan sekarang. And Martha does that. She goes, I do believe. I know at the end, and you know, at the end of life, everybody's going to be resurrected. And I know Lazarus is going to be. See, she's looking at some greater plan. Dan Marta melakukan hal yang sama ya. Oh iya, ya, saya tahu Lazarus itu akan dibangkitkan di akhirnya nanti ya. Dia melihat rancangan yang lebih besar. Now, it helps a little bit, but it doesn't really help at the time. Ya mungkin sedikit memberikan penghiburan, tapi sebenarnya bukan sesuatu yang kita butuhkan saat ini. I've heard some really. I'm just being so honest today. Jadi hari ini saya akan benar-benar sangat jujur sama Bapak Ibu sekalian. I've heard some things sometimes that I just want to punch people. Kadang-kadang saya dengar orang-orang kalau ngomong sesuatu itu saya pengen mukul saudara. You know, a mom's baby, she dies or they have a miscarriage. Ada seseorang yang mengalami keguguran. People say things like, well, God loved them so much, he wanted them to be with him now. Dan ada yang bilang, oh Tuhan itu mengasihi bayi itu luar biasa, jadi makanya bayi itu kembali lagi ke tempatnya Tuhan. That does not help the person. Tentu aja itu nggak akan membantu orang yang sedang mengalami keguguran itu. Sometimes just telling them that the future, that God has some master plan, that doesn't always help them right then. Saat kita bilang, oh rancangan Tuhan itu ada ya, masa depan pasti akan lebih baik. Kadang-kadang bukan itu yang akan membantu orang itu di saat itu. And I don't believe that's what Jesus was talking about. Dan saya merasa itu bukan yang Tuhan akan katakan. Do you believe that the one who will never leave you or forsake you is the resurrection and the life? He's the restorer of life right in the situation. Do you believe that? That's what I believe he's saying. Karena dalam ayat tadi juga Yesus bertanya sama Marta, apakah kamu percaya bahwa aku yang membawa kebangkitan dan hidup juga akan membawa pemulihan bagi dirimu. Jadi itulah yang saya percaya Yesus tanyakan dan katakan kepada kita sekarang. Apakah saudara percaya? When you have this disappointing time and God is sitting right there next to you, are you willing to believe that he can bring life and resurrection and restoration into every problem that you're going through? Di tengah-tengah situasi yang mengecewakan buat saudara, apakah saudara masih percaya bahwa Tuhan kita adalah Tuhan kebangkitan dan hidup yang bisa membawa pemulihan atas situasi yang sedang kita hadapi? And my answer to that is I believe that. Dan jawaban saya adalah, ya Tuhan, saya percaya. And that's what helps me get through times where I'm disappointed. Dan itu yang membantu saya untuk mengatasi masa-masa kekecewaan saya. Number 3, Hal ketiga, do what he says in the midst of the disappointment. lakukan apa yang Tuhan katakan di tengah-tengah kekecewaan kita. He says, roll the stone away. And she goes, no, it's going to be smelly. Tuhan Yesus bilang ya dalam cerita Lazarus tadi, ayo singkirkan batunya. Lalu jawaban Maria, enggak Tuhan nanti bau. Sometimes when you're disappointed, you got only one. The Bible says that, the Bible says
that the Word of God is a lamp unto your feet. Jadi di Alkitab dikatakan bahwa firman Tuhan adalah pelita bagi kaki kita. He didn't say spotlight or high beams. Tuhan nggak bilang firman Tuhan itu seperti lampu spotlight ya. Sometimes the only light you have is the light for the next step. Karena kadang-kadang satu-satunya terang yang kita punya adalah terang yang cukup untuk menerangi langkah kita selanjutnya. Satu langkah saja. So when he tells you to do something in the middle of this disappointment, just do what he says. Jadi saat Tuhan berfirman atau berkata kepada saudara untuk melakukan sesuatu di tengah-tengah kekecewaanmu, lakukan saja. I mean, I hate to say it, but don't be like Martha and Mary. But God, stop worrying about the buts. Ya, jangan seperti Maria dan Marta yang kalau Tuhan Yesus bilang sesuatu mereka menyanggahnya. Tapi Tuhan, jangan khawatir I saudara-saudara. mean, let's be honest. When we're disappointed and we're let down, we don't have a whole lot of energy. Tentu saja waktu kita merasa kecewa dan kita itu dikecewakan, kita nggak punya banyak energi. So sometimes we only have enough energy to take the next step. Kadang-kadang energi yang kita punya cukup hanya untuk mengambil satu langkah ke depan. Sometimes we don't have enough energy to stand up, but we have enough energy just to raise our hand and say, God, I don't know. I don't know, God. I don't know, but I love you. I'm just gonna love you. That's all I can do. Kadang-kadang bahkan kita nggak punya energi untuk melangkah maju, bahkan untuk bangkit, tapi kita cuma punya energi untuk angkat tangan dan kita bilang, Tuhan, aku nggak tahu Tuhan apa yang akan terjadi, cuma aku percaya padamu Tuhan. When you're disappointment, just do what he says to do. Saat saudara merasa kecewa, lakukan saja apa yang dia katakan untuk saudara lakukan. Don't run away. Don't run away. Don't say, that's it, I'm done, God. I'm done with you. You made a mistake, and that's it. Jangan lari dari Tuhan dan bilang, aduh Tuhan, udahlah, aku udah selesai di sini sama kamu Tuhan. Because that's sometimes what we do, and then we don't take the next step, and sometimes the next step is exactly the direction he wants us to go. Seringkali saat kita melarikan diri dari Tuhan, padahal seharusnya kita melangkah maju, kadang-kadang langkah berikutnya itu adalah langkah yang bisa memberikan arahan kemana dia mau kita berjalan. I believe that's where the resurrection power is, in that next step he tells you to do. Saya percaya dalam kita melangkah langkah selanjutnya, ada kuasa kebangkitan dan kehidupan di situ. Finally, number 4. Jadi yang nomor 4, hal keempat, Remember, it's not over until he says it's over. ingatlah, ini belum berakhir sampai Tuhan bilang sudah selesai. It's not over until he says it's over. Belum berakhir sampai Tuhan bilang sudah selesai. He said, I would complete the work that I began in you. And if it's not good, it's not done. Tuhan bilang, aku akan menyempurnakan pekerjaan yang aku mulai dalam engkau. Dan jika ini belum sempurna, maka belum selesai. But I love that song. If it's not good, then he's not finished yet. Jika belum sempurna, maka belum selesai. He never said that situation was done just because Lazarus died. He didn't say it was done. Tuhan gak pernah bilang bahwa situasi ini udah selesai ya, hanya karena Lazarus sudah meninggal. He told the disciples to go onto the other side of the lake. He told them to go to the other side of the lake, and they were in the middle of the storm. It wasn't done. Tuhan bilang ke murid-muridnya pergi ke sisi lain dari danau itu dan terjadi badai, tapi belum selesai. It's never done until he says it's over. Karena segala sesuatu itu belum selesai sampai Tuhan mengatakan itu sudah selesai. And he did say some things are finished. Tapi Tuhan juga mengatakan sesuatu itu sudah selesai. He said death was finished. Dia berkata, He said bahwa that's over with. That's done with. Death is over. He said it. Tuhan mengatakan bahwa maut itu sudah selesai. Sudah tidak ada lagi maut. He said condemnation was done. He said it's over. It's finished. There is no more condemnation for those that are in Christ Jesus. It's finished. Tuhan juga mengatakan bahwa tidak ada lagi penghakiman. Karena penghakiman itu sudah selesai. Bagi setiap orang yang berada dalam Kristus Yesus tidak ada lagi penghakiman. He said the power of sin over you is finished. Oh God, hallelujah. Tuhan juga berkata bahwa kuasa dosa atas kita itu sudah selesai. He said, your home in heaven is almost finished. Dan dia juga berkata bahwa rumah kita di sorga itu hampir selesai. Because when he finishes your home, he's coming back. Amen. Karena saat dia menyelesaikan rumah kita, Tuhan akan kembali. Amin.
These are the things he said it's finished, but your life is not finished. Ini adalah hal-hal yang dia katakan bahwa sudah selesai, tetapi hidup kita semua belum selesai. The situation that you're going through, it's not finished. God said he's not done yet. Situasi yang sedang kita hadapi sekarang itu belum selesai, saudara-saudara, karena Tuhan sendiri bilang, belum selesai. Ephesians says it this way. Dalam kitab Efesus dikatakan, When you've done all that you can do to stand, saat kita sudah melakukan segala sesuatu yang bisa kita lakukan untuk berdiri, he says, stand firm. After you've done everything you can, stand firm and put on the armor of God. berdirilah dengan teguh dan kenakanlah perlengkapan rohani kita. Trust me, it's not over. If you're disappointed today, it's not over. Jika saudara merasa kecewa kepada Tuhan, dan hari ini saudara mendengarkan pesan ini semua belum selesai. If you're struggling, it's not over. Jika saudara sedang bergumul, ini belum selesai. If you don't think God was on time because of your time, trust me, it's not over. Jika saudara merasa, Tuhan waktunya ini selalu tidak tepat, karena waktu saudara itu beda dengan waktu Tuhan, percayalah ini belum selesai. If you think your life has fallen apart, it's not over. Jika saudara merasa hidup saudara itu hancur, percayalah ini belum selesai. Let's pray. Mari kita berdoa. Lord, I